बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिलस्माती ख़जाना। एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और आप से लोगों से गुजारिश है, अमलियात का हमने एक नया चैनल बनाया है वेराना, उसका लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ अमलियात के हवाले से वो चैनल है और जिन्होंने अमलियात सीखनी है वो उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। आज जो हमारा मौजू है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़ज़लियत और ला इलाहा इल्लल्लाह के करिश्मात। आज मैं आपको इसकी थोड़ी बारीकी तरीके से इसका मतलब समझाऊंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है बेसिकली, और इसको पढ़ने वाला या पढ़ने वाली कितने फ़वाइद छुपे हैं कि आप सोच नहीं समझ सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, यानी कि कोई भी ऐसा कारसाज मददगार जो आपको रोटी रिस्क दे अव्वलों में से हो, या कोई आपको ज़िंदगियां दे या आपको सहूलियात दे, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के जो इंसान इस पे पुख्ता यकीन कर ले और खाली पढ़ने की हद तक नहीं, इस पे यकीन कर ले कि ये कलाम सच्चा है, जिसने भेजा है वो भी सच्चा है और जो इसको लाया है वो भी सच्चा है, यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जो इंसान इसको दिल में बसाता है, इसका जाम एक दफ़ा पी लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो उसके दिल में कभी भी जंगाल नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकेगा, उसको दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। जो इंसान इसको अपना लेगा, लज्जते आम उठा लेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बात जिंदगी में याद रखिए, ना ही कोई कारसाज है। ठीक है, इसको अगर कोई इंसान नमाज फजर के बाद 500 दफ़ा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेंगे। अगर कोई इंसान इसको नमाज इशा के दफ़ा 1100 दफ़ा पढ़ ले और गुस्ल की हालत में पढ़ ले और रोज़ाना पढ़ ले 1100 दफ़ा इसकी तादाद, तो खुदा की कसम उसका आमिल होना शुरू हो जाएगा और दुनिया में जो बातें होने वाली होंगी आपको बता दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। इसका अगर कोई इंसान मर्द हो या औरत हो, साल में एक दफ़ा 10,000 का विर्द कर ले और इसको पढ़ के पूरी मुस्लिम उम्मा पर जिसने नाहक किसी को कत्ल ना किया हो उन पर 10,000 ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ के एक तन्हाई में और खलवत में बैठ के एक जगह पे खुशबू में मुअत्तर होके इसको पढ़ ले तो उसका एहसाले सवाब तमाम मुस्लिम उम्मा पर बख्श दे और नेक जन्नात पर बख्श दे। तो मैं ये आपको बड़ी बात मेरे अल्लाह की है और बड़ी आँख भी मेरे रब की है, तो यकीन जान लीजिए कि वो इंसान रिस्क की फराखी कर दी जाएगी उसके लिए, तमाम मगरिब हो या मशरिक हो या शुमाल हो या जनूब हो। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बातें सच हैं, ये बातें हक हैं, तो पूरा साल रिस्क की रवानगी रहेगी। तमाम सिमतों की जो रूहें हैं मुस्लिम उम्मा की, वो उनके लिए दुआ करेंगी अल्लाह ताला से, ए अल्लाह जैसे इसने हमारे लिए ये साले सवाब भेजा, ए परवरदिगार तू इसकी रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा फरमा दे, तो अल्लाह ताला उसके रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा फरमा देगा। ये उनके लिए अमल है जो बेरोज़गार हैं, मर्द हों या औरतें हों, ये उनके लिए अमल है जो तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन 99% लोग अपने करतूतों की तरफ गिरफ्तार हैं। वो अपने करतूतों को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सोचते? क्या वो उन औरतों में से हैं जो औरतों में राकबियत हासिल करते हैं, या औरतों की लज्जतें आम उठाते हैं, या वो औरतें हैं जो मतलब के मर्द के साया छपे में नहीं रहना चाहती, मर्द की इताअत नहीं करना चाहती और ख़ुद कमाना चाहती हैं? तो याद रखिएगा, उनको पढ़ने का हरगिज़ 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 फ़ायदा ना हो सकेगा, क्योंकि ये अमल ला इलाहा इल्लल्लाह लस्ते आम तब उठा लोगे जब तुम्हारे दिल और नीयत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, शफाफ हो जाएंगे।
ایک میرے پاس خاتون آتی ہے، چھوٹی سی بات سن لیجیے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ ایک خاتون آتی ہے، عمر لگ بھگ تقریباً کوئی 35 سے 30 سال بتاتی ہے، اور کہنے لگی شاہ صاحب ہم آپ کو نیک کاروں میں سے دیکھتے ہیں، تو شاہ صاحب اللہ کی ذات آپ پہ ہمیشہ راضی رہی ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی غیبی علم آ چکا ہے؟ کیا تم مجھے نیک کاروں میں سے دیکھتی ہو؟ کیا تم میرے پاس کوئی علم غیب، کوئی اخبار ہے جو شائع ہو چکا ہے تم پر، یا کوئی وحی آ چکی ہے، یا تم جانتی ہو کہ میں نیک کاروں میں سے ہوں، یا تم میرے ساتھ رہتی ہو؟ تو ہنس پڑی، کہنے لگی حاشا للہ، ایسی تو میں نے کوئی بات نہیں کی، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرا مسئلہ ہے کہ میری شادی نہیں ہو پا رہی۔ شاہ صاحب آپ بہت ایک اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا اتنا مکھن مجھے لگانے سے بہتر تھا تو اس رب العالمین کی تسبیح کیوں نہیں بیان کی؟ اب تک تو تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، چل بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی شاہ صاحب آپ سے موزبانہ گزارش ہے، آپ ایک اللہ کے نیک کوئی بزرگ ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ تو میں نے کہا میری تعریف مت کرو، تعریف والا تو اللہ ہی ہے، حکمت کا بادشاہ جو ہے وہ پاک اور منزہ ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ تو کہنے لگے کہ میرا رشتے کا مسئلہ ہے عباس بھائی، کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے عباس بھائی، خرچے کا مسئلہ نہیں ہے عباس بھائی، میری یہ بندش کھول دیجئے۔ جب ہم نے اس کی طرف نظر دوڑائی اور رب العالمین کو پکارا، اے میرے پاک پروردگار، کتنی بدبخت عورت ہے پروردگار، یا الرحمین، اے حکمت کے بادشاہ، کتنے جاہل لوگ دنیا میں آج بھی پڑے ہیں، اے میرے اللہ علیم الغیوب، حکم آپ کے اختیار ہے، جو فیصلہ کیجئے گا اس کے سر انجام کر لیجئے گا۔ اور تمام ملائکہ سے بھی گزارش ہے کہ پروردگار اس میں میری وہ مدد کرے۔ میرے تمام دیکھنے والوں، عظمت والا ایک اللہ ہی ہے، بے شک منزہ ہے، پاک ہے، جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جب میں نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھتا کیا ہوں، مکاری، عیاری اس کی جسم کے ہر انگ انگ میں موجود تھی، اور میں اس کو اب کہتا تو کیا کہتا؟ کیا اس کو ذلت اور رسوائی کا راستہ دکھاتا؟ ایسا ہرگز نہ تھا۔ تو میں نے اس کی آزمائش کی، میں نے کہا ایک فلاں رشتہ ہے، تمہارا رشتہ ہم کروا دیتے ہیں، اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، مجھے رشتہ نہیں چاہیے، میرا رشتہ تبھی ہوگا جب آپ کوئی بندش کھولیں گے۔ میں نے کہا کیسی عورت ہو، جب تمہارے ہی علاقے میں، تمہارے ہی کسی جگہ پہ کہیں رشتہ اگر ہم کروا دیں اللہ کے حکم سے تو تمہیں رشتے سے مطلب ہونا چاہیے۔ کہنے لگی نہیں، مجھے رشتہ نہیں کرنا۔ ایسی ان گنت عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو میرے تمام دیکھنے والوں، یعنی کہ اس کی چال اور شیطان نے اس کی اعمال نامہ اس کو آراستہ کر دکھائے ہیں، اور وہ آفتاب کو سجدہ کرتی تھی۔ تو میرے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اب یہ کن فایا کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ نیت پر قائم اللہ ہے۔ اب اس کا کردار میں نے دیکھ لیا، میں اس کو تو نہیں بتا سکتا تھا، اور ہم نے اس کو اللہ کے حکم سے اس کو ٹال دیا، اور وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ، ہمارے زیادہ منافق چہرے ہیں۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ان کو صادق امین تو کہتے تھے، لیکن ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ تو یہ بات سچی ہے، میری تعریف کرنے والے میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں۔ جس نے میری تعریف کی، ہم اس کے کبھی ہیکل دشمن رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ کیونکہ وہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ تعریف اس رب کی کرو میرے سامنے جس نے تمہیں اور مجھے بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، جب میں ان کو کسی ورد پڑھنے کو کہتا تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ شاہ جی اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، شاہ جی آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ کیوں؟ تمہارے ہاتھ تھک چکے ہیں، تمہاری ٹانگیں تھک چکی ہیں، تمہاری زبانیں تھک چکی ہیں۔ اسی زبان سے تو تم گالیوں دینے میں بھی ماہر ہوتے ہو، اسی زبانوں سے تم رشتے طے بھی کر لیتے ہو، اور ان چیزوں سے جو تمہاری شرمگاہیں لگائی گئی ہیں، اسی شرمگاہوں سے تم صحبت بھی تو کر لیتے ہو۔ تمہاری شرمگاہیں نہیں تھکتی، تمہاری نظریں نہیں تھکتی۔ جب اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے تم اس کو کثرت سے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے چہرے مرجھا دیے جاتے، ایسی بات کرتے کہ جیسے یہ دین ہم پہ اترا ہو، آپ پہ تو آئے ہی نہ ہو۔ کان سے کھلو، یہ کان اپنے کھولو اور دل آگاہی رکھو، لا الہ الا اللہ کی وہ فضلیت عام ہے کہ جو عمل صالحین بھی کرتا رہے۔ اب میں ادھر سے رشوت لیتا رہوں اور ادھر سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، میں آفتاب کو سجدہ کر رہا ہوں، اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں جو میری طرح حقیر ہے۔ اس رب کو پہچانو، وہ رب العالمین ہے، اس پہ غور و فکر کرو، دل آگاہی کرو، قرآن کو اردو میں پڑھو۔ کاش تم سوچو سمجھو۔ لا الہ الا اللہ کی بہت فضلیت ہے۔ جو مرد ہو یا عورت ہو، ایک سال میں 10,000 مرتبہ پڑھے، ایسال ثواب بھیجے، ایک سال روزی کی فراخی ہوگی۔ مجھ سے لکھوا لو کاغذ پینسل کے اوپر، میں لکھ دیتا ہوں
इंशाअल्लाह ताला रिस्क में फराखी रहेगी। अगर कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को हर नमाज के बाद 100 मरतबा या 500 मरतबा पढ़ना मामूल बना ले और हर दुआ में अपने तमाम मुस्लिम उम्मा को जिन्होंने कत्ल नहीं किए नाहक किसी को, उन पर एसाले सवाब भेजता रहे, तो खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़िंदगी भर खुश बशाश रहेगा। बशारत ही बशारत होगी उस इंसान के ऊपर। दुनिया में जो काम होने वाला होगा उसके सीने में अल्लाह ताला उतारेगा, उसको सूझ देगा, किसी को याद करेगा तो इंशाअल्लाह ताला बंदा हाजिर होगा। ये चीज़ें तभी आएंगी जब तुम हिजड़ों वाली ज़िंदगी से बाहर निकलोगे। ये किया ना मैंने यूँ, ये हाथ मर्दाना है, ये औरतों का काम होता है, मर्दों का नहीं होता। हमारे मर्द इसलिए पीछे हैं क्योंकि ये शाहीन की बजाय ये अल्लाह माफ़ करे हिजड़ों में शुमार होना चाहते हैं। तो हिजड़े ना बनिए, औरतों की रकबियत से दूर रहिए और मैदान में उतरिए, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कीजिए कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और आप सल्लम अल्लाह के वली हैं। क्यों नहीं तुम्हें इस चीज़ की शहादत देते? मेरे भाइयों, ये सच्ची बातें हैं, मोती हैं, ले लो इनको, मोती हैं, याद करोगे मुझे। रोज़ ला इलाहा इल्ला, जब सुबह उठो फौरन ज़बान से मुंह ना धोया कोई बात, जैसे आँख खुली फौरन कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को 11 दफ़ा सुबह पढ़ लो। बिस्तर पे उठो और गुस्ल वगैरह करो, अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ और जब रात सो फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से पुकारो, यानी कि चाहत से पुकारो। तब करिश्मात ना हो तो मेरा ये यहाँ से गला पकड़ लेना, ये मैं अपने दे रहा हूँ, मेरी गर्दन उतार देना अगर तुम्हें फ़ायदा ना हो तो। मेरे रोज़े मैशर के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना, कहना तूने झूठ कहा था सैयद, ये बात सच कह रहा हूँ, इतनी फजलियत छुपी है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई इंसान इसकी 1.25 लाख तादाद पूरी कर ले, यानी कि इसको खामोशी से और बंद कमरे के अंदर इसको यानी कि शराइत चिल्ला की तमाम वो शर्तें पूरे करे, तो इंशाअल्लाह ताला उस पे कशफ जाहिर होंगे, यानी कि उसको हर चीज़ नज़र आने लग जाएगी कि फ़लाँ जिन्नात कहाँ रहते हैं। उसको तमाम वो बातें बताई जाएंगी कि बता तू कहाँ से आया है, तू घर से क्या खा के आया है। यहाँ तक कि इल्म गैब भी अल्लाह ताला उसको बताएगा, ख्वाबों के ज़रिए जिस मुल्कों में जंगें होने वाली होंगी उसको बता दी जाएंगी। इतने बड़े फ़ायदे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्ती तभी कामयाब है जब वफ़ादारी कर लो अल्लाह के साथ। वफ़ादारी, जो अल्लाह का वफ़ादार हो जाए, जो अल्लाह को कसरत से पुकारे, ताल्लुक़ मजबूत कर लो। जब ताल्लुक़ मजबूत हो तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। किसकी जुर्रत है सामने आए? कोई नहीं आ सकता। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से डर गया उसके लिए तो भाग है। तो मेरे तमाम उन बहनों भाइयों से गुजारिश है कि हर काम में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। जो बहन नौकरी करने की बजाय तू उठ के मुंह धो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, जो रिश्ता है चुप करके अपने घर को जा, ठीक है ना। कमाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से मर्दों के लिए ये है, मर्द घर में ना बैठें, काम पे जाएं। तेरा क्या काम है घर में बैठना? काम पे जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द पढ़ता रहे और दिल में अल्लाह को पुकारता रहे, अल्लाह तू ही कारसाज है और तू ही, और उसको मेहनत को चलता जाए, हक हलाल की कोशिश करे। मैं जानता हूँ रिस्क हलाल बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसे, बल्कि दुनिया भर में मुल्क में रहने के लिए रिस्क हलाल बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग यहाँ साफ सी बात है, जैसे हुकूमतें 2 नंबर हैं, लोग ठीक नहीं है हुकूमतों में, तो आपको रिस्क हलाल कहाँ से देंगे? लेकिन अल्लाह तो देगा ना, अल्लाह देता है। चलो थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की मिलावट अगर कर भी लेते हो, कम से कम बड़े गुनाह तो ना करो। जिना, शराब, सूद, इन चीजों से तो बचो कम से कम। किसी को नाहक कत्ल ना करो, किसी को लूटो ना, एजा ना पुचाओ, फिर तो है फायदा। मेरे पाक परवरदिगार या राहिमीन, जो लोग इसमें शरीक हो चुके हैं मेरे अल्लाह, उन पे अपना फजल व करम नाजिल कर दे और इनके दिलों में अपना नूर मुनव्वर कर दे, ताकि हर इंसान इस बातों पे अमल करना शुरू कर दे और मुझे अपने अजर अजीम अता कर। और ऐ लोगों, मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह जब भी तुम इस इसम को पढ़ो तो मेरा जिक्र ज़रूर करना अल्लाह ताला से, बेशक वो मुनज़्ज़ह है। और मेरे हक में दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला मुझे बेशक अपने अलूमों में से मज़ीद इल्म अता फ़रमाए, और बेशक हिकमत का बादशाह कहा गया उसको। होप द आंसर देखते रहिए तिल्स्माती खजाना। अल्लाह।